من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لقوله تعالى إنك ميت وإنه ميتون. والصلاة والسلام على رسول الله. نبأ لما مسلم من كان فامولا بي ode inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ko tigi da yake atanyininga atajala kifana hali na ya nyogon kemeke dongele fente bala hali balima flafa tele batele na ya undi mine tegoni gele fente bala hali fulani na ya undi mine dongele fente bala konyo kele konyo muso na ya undi mine fente bala dutigi na ya undi mine fente bala anga wajini wakati na de kadanga fokoti e kwa ala de na ya te fente bala jala kili bakati ka jala kili tawuli kasi bakaka kasi ta soro mbal mamso otma chokora bay yeffe mi soro mo mi nya modenye ka tlama sama wiye o yala kan nema baye bi sayate sambi saba sambi nani sambi duru de ya mo mi nyere mode soro ya Allah taala kan nema baye o yala ka samantiya baye ka tla kan illa horoma do soro no e jumai Duma saya be fendo yira malma muso abe kunandia tamasere yira. Duma saya be fendo yira be Allah subhanahu wa ta'ala ka fusamantia yira mala mami aya sugandi. Ala ka jomba do temana ya ala deli juma don sayala. Kabaka Rasul sallallahu alaihi wasallam manto. Femi fora nyakansi batiki kata sambi warna kata sambi wolong lala. Ulama yin Allah subhanahu wa ta'ala fe chokoroba ala ka hinala. Ala ka yafaka ala ka sayaka malafiyai. Alaka nengun sabake alaka kakaburu fere alaka kakaburu noro saya labe alaka no nene awye saya labe alaka no yanye labe me saya la salama muso ata to anga mbolo bo dinya bola sawa dinya min tala nyaniye na ila ele dongela ni la kaset leta mbal ma muso na ina soja dongele ani ni furjunut leta hakili ma yera ko ni bado ko fen gundo ko ma sera koy hal ni mo ma fen ko sa ninda ka bana saya ko min bese na mbalima muso bela jelen kanga ala ngini sa ala te manyini koy ata to sambalima anga ko do nyela sa anga nyesi la hara ko masawa ata to mbalima muso mi saya bina madomo kan Allah subhanahu wa ta'ala ce soro akadiwa ata to saya na to la ka sorandu suku ko lenda wa ata to saya na to la ka sorandu singi nyoko kadiwa ata to saya na to la ka soro mbalimo do me amina ta balimo be kasi do mo ka nyela do nyewa ngola bene be ke yani saya kake saya labente ke saya donde yani saya donde kana ibe saya labenke ka donga fodondo ni to were bina dana ngala hale bina yirema dola were bina finindo kana bola were bina nko bola were bina sense katanda nga sibiri kono mbenga la hale bela jele mina yelema ka ke mo were taye wa mina tada sibiri mina nani mate jo sibiri la ngele ninga bara otma chokora batara yorami na soro na bola femi mbara taro de soro sisa amara kasi chogo halla nya joli kasi ma kelen ti presente kaya kaburu fere ko medano fe jaja fe no be ibalima mana jaye chogo akatsa don kere kasi donya kere fujinu doni ibana jile ibana dumuna ita fo kaburu senawe kaya fere ko ne bedo anofe ja fe be dingi ngono ni fente yango ma fambe do amba unofe ango ma fambe do anfa unofe amba fambe do ankara mo unofe amba fambe na mena do antere unofe nga fembe kaburu kono anya labeo fembe ama labeo fembe ni jogoro ba nunu ambe nunu jige ne hera yo kada kan nunu ya saya labenka amena mo ko mi sanjoli joli ni barabe nyogona dinye dongo de ko ni bado bi de nga sayewa sini no wa odla do ko sagira kata Allah Taala de ma akanga fembe mbalo yo de balo bana ko nana sanjoli be bana mina kede baka to joli fatura ka jogoro ba to ni bana ina achama
ot mama nga ke ala mafsir malede anga nga ala de la ide ala ye bana minun ka ala hina ala iko ka ya jine sarai ala ye fili minun ka ala hina ala ika ya fama ala ye sengi minun tigo ala lumina ye aye saraka minun bo lumina ye aye seli minun ke lumina ye aye jaga minun bo lumina ye aye sengi minun tigo lumina ye onga sayer la na ko flate ni ne naw ante ta subila kaburu kono halli muso sudo andanye ka ko doro ka di chewma nanya ka sanja on tabela gelem borala jewo de bita ka ta jigi dinge kono ka boka jiga ka datuguye ka suturaye ko wa karisa ibi ka bara bolo on tara an se kunya minye ode mi on gante hamini fendo ede saya ko fa gele aba minumbe hada mare hamine tentanaye na hamine de no ya mambola bo jinye bolo Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an kono saya ko fa alikiyama do ya fa Qur'an kono siye joli abade ka bugola do hakili mo hanga miri hakili mo hanga tasi anga don ka fo jinya nyana may wera ba ko fere ala kunya nyana may mi sebe to korbe duguma ko la san fo nyana may bana wa tara nyana may kura de damini no e baraza koy atara français de la koy amesela hara folo koy no ya da kabur ko na saka boko kaka ka beton dala ka datugu nimbe sege kana far kolola abbe goloba ka boli mbalma muso duguma ko la faraka mina munkir wana ke ntido itendo ika mokote nyinga mati e terite nyenje nyokontiye amene nyini nga swali minuna no ye kesonye ni sara ko jabi keranga maye ni mose ko jabi halakini kasinya bulonda ile ala kangi mbalma yani munkir no na kiri kana ngo jabaru masa folo de bina nu ye suda kaburu kono dorala ire bina ba fonga joina nawa ibe bona ala fe do mi ko ngele pas ko ri jurumu to mana bida be balma tsaki de beya na fola tsaki de be je nyokon tise furu nyokon tise den tise kabila ka tsaki de me malmaw so ni jabaru masaya ko do kata munkir ni wakiru bina munkir wa nakir ma rabbuka ma dinuka ma nabiyuka ni njabulu kan no kambola sisan sa kerenga masite man tseka ni njabi itigi ye joni ala ika chide ala kira ika dina islamiya ambiso ko jabi fasili ma sisa nga kaburu kono mami mbise ka jabi o ye mami nya la benke tauhid tigi la ilaha illallah ika barabi la ilaha illallah agela yara la ilaha illallah anugayara la ilaha illallah fantanya la ilaha illallah famaya la ilaha illallah kedaya la ilaha illallah bana ni tigela mo tauhid awolaka balolaka asaraka sayamana chwale ka chogo la ilaha illallah halina ne masaka fo duskumaf be misali akele nauma kumana mi ala islami ona jarabi maka 2015 kakaba ko sayenge kama ba yirka onni mine wakati kele mogodo dale tele masaya tunu ko bolo koro tale torata uda masaka fo la ilaha illallah bolo koro taraka sere ka fo ja ala kelengi mu'minin ga saya we heradi malma ma yesu nyuma ba fo kadimu na italiani ayambo de kun sokono ayambo gele ya sokono ay tani nyenga lafia sokono ngo ba sori ya baradi o ba soro sali ala ke ka ke to me ita make bide kawuli ita make sudo maka nyini ita make mo sallam fana sallai isiga sali make tenyi o ka sere ba fatia do ibe kabila do ibe bado do ibe uruku do awde be sujudi do awdo sali fini nda falendo do sugun ko len jelendo be se ngone ni hasida tala mbalma muso otigila mo kama na fatu kumana minu yako kada abe kuma kadimoni italiani nye ayamba senge sokono jaji senge sodiu ne baye ba fika kuma dia mbalma kadimoni sube to fore ay italiani nye jinya demba fa kana taninge kaburu fale no tasmana kana taninge bonte numbi kan ko na kana taninge meleka o kala zabe bina nego sisa kana taninge o ka sori yera ke katinye malmo jinya yete nyerla ni kenyere ere ni yake kanye yake yere ni yake katinya ke yere la o kuma ya to anganji jasa jogara me oni maraka ne ko saya balala me bidi kateme jinya dia laba hin saya inka ka saya balaka abora kelengela na abora fla la kera grupo desa hali bina hakla zanaza fla de bia o ya nyere tuba fana fla de bi fla kapa ko do nimba yera na jaja ko do kuma sera koi nimba yera na sa jaja akhiru zamani mu faraja sera koi malma so soja minun joli faraja olu kera koi burusu kono mako bora burusu kono kana yele makapitali kono muso tayara ka teme cheka
nafolo tayara barika borala danga denya warala jene ya warala hasiri ya warala nyogon fara warala duguma kola safa joli bon warala ko jugo yere kera sisante molo ya ala mbake fente boala mima ke ma civiliser no kuma ya hakilima mi soro duguma kola sanfe e kangi plasini e kanga nyini ka kerengere ni dugu manaje mbalmo biye juma ya muke doko kuna doso herama de biyo do men kade ala katme doko kun bela jelenga ngode bi arasule fenda ma do fanya bi sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam ako suratul kaf mi kaba ko sura kulu wa mo kibare be fo sura min kono sura min da min ni ala yere tawni malma muso sura min balma muso ala e jono to ko fo jominu bolanu ka dina ka ta kulu wala ka sanga ma sabani sa ko non to ge be sunu ko la balma muso be la magala ali fini min bola bo baka mami onu ka wuluni no masale ndo dala ni ya fana iba fo ko ka ba nyana ka sura be sunu ko la rasuli ko sallallahu alaihi wasallam suratul kafi kan ganje janga ni sura inkala akala maga yijo ne kenenga ma kelengele ni dugu jara be hamini mi nya abada ni dugu jara be hamini mi jinye be sugula le meni jinye muso ko na folo je ko na folo demso no na folo muso ko to muso ko baraya muso ko jinye ne mani ni ma banka to abe banki to na folo tege na ma banki to be banka to isado na fole wallahi malma muso arza deposit ki ka kasangela ka kala ka pochi kala ki ka doni ya kaburu kono kona gilera ko ni meleka unana ko ma rabbuka ki ka duma ko kata kala ni masaka to abe banki to o suratul kafi ya rasul yofanye sallallahu alaihi wasallam ne kanu baga ate qur'ane kala wa qur'ane noro de duskuna de abe besongo ni abande fele min dira rasul sallallahu alaihi wasallam ikira ka kala ikala iki ka dine nyedo ikala ika sali tokodo ikala ika hijabu don tokodo ikala ika singi turka ka hakedo ikala ika sigi nyokonya hakedo ikala ika singi hakedo ikala ika jantu dabara le kana ka be fo bakai ikala ika jantu inekse flala ikala ika jantu itlola ikala ika jantu sen flala senga na takama kata yorobe ambe ba do saya be onga saya ko fe mimbe ni amika sika siko dila limani ya jonde dale mbola ka funa sara saya ko fe kununi mbe kununi ngo fe joja mbe joja ngo fe kitabu dili be joja ngo fe mizani turlu be joja ngo fe groupe flado imma kini mbolo walima imma numa mbolo joja ngo fe tayoro sabata la harade arjine walima jahannama otma rasuli ko juma do kanga nji janga suratul kafi kala aflana mi yeba do ambal mamso ni ba se ka suratul kafi kala suratul waqi'a ijija ko kala iza waqi'atul waqi'a ni maso ko kala tabarakalladhi bi yadihi almulk ni maso ko kala suratul rahman ni maso ko kala suratul duqan mbal mamso ni masem ni belade fendo be ma sita de so la kenenga ngala na makala dora allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad wa sallim rasuliko ni sallale ka siye kele ala na ka melego be sali ka shieta jonni ala jene be barakele mina duguma kolo sanfa ya allahumma salli ni kama naganya hada maden labo ni medesara ka boda soro ekiya to allahumma sallaba ka sali ke ala kiraka ka ta ya sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam ala be boda di mai ka kama nagaina intu suko me noro soro ibe sabate ka tauhidi ka be sabate limani yaka otma juma do ye salame promo donde Foromo bele malma muso foromo ne fara maliteli orange be foromo na bi hali ne ta kalama do be bo kalama ga ka signale o nga ala ka foromo do ko kungono ata to angolu nyengini ara faye foromo ye sangono asura ye foromo ye malma muso dinge dongo do so do eri do be fane foromo ye mo ko minu be wuli ka jo ala nyakoro kasa yalla benke allahu akbar ku meru ala ka dala ko ala wa ika jom soni wuli la de ne kanu baga ma fani do mini chebi fe ko torai o fane ala bato dori aya da sinaya mandansiye amanine ngana o mo flado na o mo sabado ni cheti fe de wisa ka fereka dukutla masaliba na kadiye ibe shi ka sali ma shita do isalila mbalima muso ite ma deranje foila ika sokono nyega mbibolo tasele mangate ma toro limeri melente ma toro ikelambi ka sokono ibe wuli ka sali o sali nkono na gundo do bola sufel salibo kamana gamana mogo soro ni tugura sufel salla ika sujudi ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghiithu ekika kamana gamfo malima muso gundo foi tala ni jabulite ngo ka soro mogo mimbe sali folo e ka sali nye do ronde o ka soro mogo mimbe sali tawhidi tigiye
o ka sore jigi dalen ta femere kaminya ala ide o de akoni son otma duma donya fe aya wa kali sige ala la ka allahumma salli chaya aka astaghfirullah fo chaya kabiri juma su kabiri ni safo salla doro mbal mamuso ka kolosita isera ka shinya bakelengeo isera ka shinya keme durukeo isera ka shinya keme keo e ki ire de kala bani mbal mamuso e ba do bara nyuma mini jondu mina kade hali domi ni darro e bale ma ke ala ba fo melekeo ma ni million kele ne kanga di Fatima tuma ka sare aka na tiga ya da ma darro de able wala fla salla fana bete ngoy ala misa sumba ka bete ngoy ntere sumba ka bete koy saraka bola wana bete koy bana baka to najele bete koy mogo ye bara nyuma do damina dumina bara inka fendo yi bali bana yi bali duguta yi bali malma mana ke darura fenfenye ni baraji million de kanga dima ni million fla de kanga dima ni hake min kanga dima darara fo mileke wi aka na joda ni ala illa diride ni ala hine badadi e ma yoko ni jonye baraji kelenge ko ana ba daraja time baraji tanga katana fo kemena katana fo baula mate dandumina Rasul sallallahu alaihi wasallam don de la nana zuhairi ya sura muso ale saligi takabo kata farida sali madinatul munawwara kata baqiya kata ziyara ke malma muso ale baraji be soro kana katla ka sege kana muso soro abe ka fo abe belekiso de tabe ala kosma ke do ko tamaro ko abe ala kosma ke ala kira ko sallallahu alaihi wasallam otma ne bora ki toro mi biena ko awo akon de be ala kosma do fo o kalima damado o baraji o sunya fo o foli sunya saba o baraji ka bokati meni sigila kun tagala jainka kada kay kumise ko fodoro ka wuli ka bara were ke bo fana baraji so o de ato ala ko qur'ane ko hal yastawi allazina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun akwai mo minun bada ni minun tada e kelenya abadan mo min bada ni min tada te kelenye ala intalin de dakoy hal yastawi allazina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun amuso ko ne la dunia la jora o lugu me perese hera baraw de law am be perese jinye sanga na modelu de la malma muso bi yere ne gaw e be se jinye sanga ko ra e be sa modelu ko ra wallahi ti sebi iti se sini itna se sinin kene e yere nyini e ka daji tu jinye ka mo ko mi la fele no nyana ma la limana jo ma mi numba na jinya na ko nyesi la haram foro muso ko ne la dunia do wula ako togori subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati kuma kan namado ni mangele mashima ni foko siye saba mbalme muso daraja min bala ni ala te mata da do e ba fo siye saba doro ka wuri ka tabara wereke e ba fo siye saba doro ibi ka kolo sita bi se ka astaghfirullah ba kelenke e se ke kan sina muso do deme ale be tobilila e bi se ka jaba worai e bi se ka yiro furai e bi se ka minan ko me ambe ni bella je denju gwade amanta kenta atake ayi ake ala kama sa hala unga zanada be atake ala kama karsa taranta mbata tala anana ni degen palanya kelenya mbitani banyare kele ne ko asara ni belawa ata to angala ngini sadu kerade otma jumado mo mi mana fatu ka be ma tawhid tigi mbal mamuso allah taala ko ne tamasere bayra otma ala bara ka angantelia de koy afle ni sigi mina nan ko nyanya ke ala kama chama be o yake ala kama ngatama na balima kama ni sigi nyoko nyaade balima muso balima wi sigi nyoko nyi eta toro amila tu nasiba I bolo faburi ngela kato finye be wuli yoro me atara na isara foiti siga to la de ala de afode akoni baro bara na make ala kama ala ka foita ala iyake toko kama ye toko toro iyake sigi nyoko ngado yido iyake balima ngado ina na kene ka ina na ngani nana ala kama barajini daraja mimbala mbalo neko au yitara zaraza yorla sisa dongo dodo amata wo dongo dodo donte blaw na seri re balma ma domine de no te donte blade aka na flembal memso ka te ka so domi ka te ne basura be defe au ba ka kulela bena domo basura do sigile ma ka shokuna ibe ka dengule la domo basura do sigile ma ka dutigi kuna die dongo dodo koi kula yawmin huwa fi shan ala ko jinye dongo be ko kurala jinye dongo don be ko kurala wa malma muso ni tama nyoko ngulila bana ko ni kene ya tala ko yi he ni ala delisina muso ni kasa na sa dongeri sa do abita nyoko fe soro to ni ala delika kan sina muso salila na sa dongeri sa donye e wulu denye abita nyoko fe soro to malma muso otma salame muso ala ka jon ambe sigile me kanindo ngono moko sita dondo abini mala hale fenfene ta do abini make lokoma tu ita la ita do ka jisma tu ita la ita do su ko le kera musababu ya ka lokoma joli sama ka ba moko dala ka tigi to dumun na doro lokoma ya sara seta le ble ka lokoma insaki amase ka kunu bile ka ta ka le garzege bana su ko le de be fere ke sa ko bolo do ka sama ka bo ko be sa ya ko fe
o bela hada maden sigilen be ka kɛ na fɔ fɛn tɛ ala sa k'i dusukun datugu kɛ n'o tɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn cɛkɔrɔba filɛ ka taa voyage min na lettre t'a ni ma kɛ o téléphone t'a ni ma kɛ o tari ni Amérique kun dɔ bi n'a kun sera don a kun tɛna fɔ ɲuman sera ni faransi dɔ dun silamɛw ni ɲɛ kabako dugu ta ye dɛ dugu ta min bolo ta valise labɛn Allahu akbar muso bɛ se diɲɛ dugu ta labɛn na sa hali n'an bɛ bɔ yan ka taa hijira hali dɔw n'u ka yɛrɛsɔnniw bɛ taa wusulan kama wusulan bɛ dɔw kun Europe de chambre hali u bɛ sini Europe min a bɛɛ bɛ valise kɔnɔ tile hakɛ min kan ka taa a bɛ labɛn ne b'u bolo nka a bɛna taa dugu ta dɔ la dugu ta sagibali a t'a to an k'o labɛn kɛ n'an m'o labɛn kɛ n balimamuso i ka titiri tɛ yira yen i bɛ se k'a yira ne yɛrɛ kɔnɔna yan i bɛ se k'i ka mobili kile yira ne na bari o tɛ ne bolo o tɛ i bɛ se k'i ka villa yira ne na nka walahi o tɛ yira ala la bari ala de y'a d'i ma ala mako t'o la dɛ ala mako bɛ fɛn min na dusukun baara a y'a to an ka baara kɛ diɲɛ baara so dɔ dɛ examen sali dɔ dɛ saraw bɛ taa minɛ sini de koyi bagi ni defo mana kɛ mɔgɔ minnu mana sɔrɔ o tɛ boli boli wa hali min y'u teri ye tɛ kɔntu nɔfɛ walahi hara dɔ o de do de fa amma man utiya kitabahu bi yamini a tigi bɛ boli boli ina e ma ne ka gafe wa dira ne man kini bolo fɛ bi ko e ma dɔ ala hinɛ ne na n bɛ boli boli kan teriw ɲini aw man ka gafe ya dira wa ala ne kun y'a dɔn k'a fɔ bi ni mina di mɛnɛ o b'a sɔrɔ gafew jiginnen ko sanji kisɛ kanubagaw b'a fɔ karisa ala hinɛ ne na bi ko e ka gafe dira kini bolo ya nka kafiri ni nafigi o ta bɛ d'a ma cogo di ka kolo n'a disi kolo sɔgɔ ka na d'a ma numan bolo ko karisa e m'a fɔ saya tiɲɛ sa ka kun ye saniya gantɛ wa ko wa bi hɛrɛ ti ye bilen o yɔrɔ la a bɛ kule ko bɔnɛ mɛlɛkɛw b'a fɔ kana bɔnɛ kelen wele dɛ bɔnɛ caman bɔnɛ kelen ya e ka bɔnɛ kelen kun ka dɔgɔ o la n'i ye dabara ba kelen ni ma k'i ka bɔnɛ tɛrɛmɛ i tɛ se k'a fɔ a bɛ komi maabaw bɛ tɛrɛmɛli kɛ cogo min lahara don kitabu mana di fasigi ma a yɛrɛ bɛ tɛrɛmɛli daminɛ ne tora a la saw de bɛna kɛ n sigiɲɔgɔn ye buntɛnu tasuma hamimu jikalama kisilin mbalimamuso sajaratu zakum telema ka kuna rasuli ko n'i y'a guti kelen to ni diɲɛ kɔgɔjiw la dan fɛn mana mɛ a kunaya fɛ i bɛ taa lahara o de bɛ di jahanama kɔnɔ de ma a b'aw kɔnɔ ko saya kɔfɛ ko de tɛ yan n'i ye mɔgɔ ko fa bilala la ala ko la a ye fɛn de ye ala o de ye fa bila la fa ma bila la diɲɛ ko la fa kan ka bila hadamaden na diɲɛ ko la fa kan ka bila ala ko de la ni fa bila la hadamaden na ala ko la wallahi hɛrɛ bɛ yen o tuma ko lahara don boliboliw de bɛ yen diɲɛ examen sali lahara sara minɛni o tuma k'an k'an jija e ni ne an ka labɛn caya e ma ye silamɛmusow ne mana sigi yɔrɔ o yɔrɔ sisan ne bɛ misaliya ni d'aw ma o misaliya ye jumɛn ye korona nin korona an siranna korona in ɲɛ cogo min n'an kun siranna larusi tigi ɲɛ tɛ ne ko 2020 ni 2021 maliyɛnw sen kun tɛna ye jahanama ko la awɔ ala ko k'an k'an daminɛ an b'a fɔ k'an tɛ a korona na mun na an y'an da o tugun mun na ye masikiw don ala ko silamɛmuso ni silamɛcɛ a tɛgɛ kana di ɲɔgɔn ma ni zima haramu tɛ mɔgɔ min an b'a fɔ k'a tɛ a mun na a y'a dabila ne ko a y'a dabila mun na arasuli ye nin fɛnw ye san 1000 ko sallallahu alaihi wasallam ko n'i bɔra dugu kɔnɔ ni donni ka di ma i tɛgɛ ko fɔlɔ yanni i tɛgɛ dɔ fɛn fɛn la silamɛya ye civilisé diinɛ de e tɛ taa dɔn o tuma masque o tɛ se ka korona in kunbɛn fɛn min bɛ se k'a kunbɛn o ye tuubi de tawuba ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan sa ko ala an jɔ t'a la ala bɛ nin ɲɔni ka bɔ an kan i n'a fɔ ebola ni sida taara cogo min k'a sɔrɔ an t'a ta cogo dɔn ebola nana diɲɛ na balimamuso a ma nin tiɲɛ ni ɲɔgɔn cɛ o y'a sɔrɔ adamadenw ma yaada ka kafa ka se ta o y'a sɔrɔ maloya dɔɔnin bɛ yen hinɛ dɔɔnin bɛ yen nka ka baaraw caya ka tɛmɛ misiriw kan ka dulɔmi kɛ ka dulɔ kɛ maribagaciga ye bamakɔ hali dɔrɔmɛ mugan i bɛ dɔ sɔrɔ ka jɛnɛya kɛ sanga ye musow ni musow cɛw ni cɛw kalandenw ni karamɔgɔw la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ka hinɛ yɛrɛ de n'a danna nin yɔrɔ in ma n'o tɛ n balimamuso ni ala ka hinɛ kun tɛ maa ɲuman kelen kelen ni minnu bɛ dugumakɔlɔ sanfɛ n'olu ka hinɛ kun tɛ ani dabaw ni yiriw sabu fɛn bɔra ebola la min tɛ nin kɔrɔna la farajɛw ka su de bɛ dɔn ni serike tɛ ni sara miliyɔn 1 bɛ se ka dɔw ka serike la sukɛsu nka laban na sukɛsu ko yɛrɛ ala de n k'u y'u de bɛnniw de kɔnɔ ka dingɛ se ka t'u sura kɔnɔ k'an dɛsɛra koyi an se banna dɔgɔtɔrɔ min kan ka mɔgɔ furakɛ ni olu siranna korona yɛrɛ ye jɔnni bɛ furakɛli kɛ ni ala tɛ o tuma an siranna korona ye cogo min masa min ye korona bila ka na ni korona ma dogo la a y'o masaya an sura masaya n'an bɔra baara
bare bani yor nuna mo met dusuko nuna de dusuko mo bala ane limaniya minnu bɛ bɔ bani yor la n'an n'olu dafara an n'olu sabatira balimamuso n'an bɛ se ala ma dɔ ma a b'a sɔrɔ an muminilama don nka setane ka jugu a ma dɛ n'an bɔra dɔrɔn a b'a bɛ kɔngɔ ka bɔ an kɔnɔ Allahu akbar k'a bɛ kɔngɔ ka bɔ hadamadennin kɔnɔ nin ye defoba ye koyi ka ala ka kumakan lamɛn ka tila i ma baara kɛ n'a ye ka ala ka kumakan lamɛn ko wajuli jara sa wajuli ja de ka kuma jara wa ngo wajuli ja de ala ka kumakan i ka dɔ ta ala ka baara kɛ n'a ye wajuli kɛla fana kana fɔ k'e bɛ mɔgɔ wajuli kɛ yɛrɛ sen t'a la o ye nkalon de o de ye dɔnnibaga caman fili yɛrɛ ka sigi so kɔnɔ kalandenw bɛ sun k'e sen t'a la Allahu akbar sunkalo b'a la kɔni ka te wuli k'a di karamɔgɔkɛ yɛrɛ ma ko hali n'olu ma sun ko a ka ɲi nkalonfin alakira sallallahu alaihi wasallam mbalimaw ma tɛ diya ala ye ka tɛmɛ a kan a bɛ sali su fɛ fo k'a sen funu fo a sen bɛna pɛrɛn e bɛ diya ala ye ka tɛmɛ alakira kan Hasimu ni Kuresi ye jɔn ye dun sirifu ye sirifiya sɔrɔ min na alakira zuriyaw tɛ de sallallahu alaihi Muhammad nka setane kɛlɛmɛw ka maa dɔw mana sanni na koyi ninnu ye mɔridenw n'a kana yɛrɛ bila olu fɛ koyi olu mɔkɛ bɛ taa deli k'u ye nkalon i ka baara n'a ɲɛna n'a nagasira n'i ye tawhiditigi ye delikɛla ala de b'a di maa ma koyi lahara delikɛla n ko dɔnnibagaw b'a la nabi ɲumanw b'a la cidenw b'a la awɔ denmisɛnnin minnu yɛrɛ fatura u baw ka bamana na n k'olu fana b'a la n ko k'a sɔrɔ e mɔgɔ min fatura tawhiditigi de ye i ka baara de dɛsɛra a nagasira delili mana kɛ sisan Allahu Taala bɛ sɔn k'i fara kunnandiw kan nka ne ye musirikɛ ye kafiri ye salibali ye deli jumɛn bɛ k'i ye n balimamuso ala i kan ka fɛn fɛn sɔrɔ lahara i ye ɲuman minnu kɛ ala y'a bɛɛ fari si kan walima a y'a kɛnɛya d'i ma walima a y'a barika da i denw na mɔgɔ ka juru tɛ to ala la koyi o tuma silamɛw saya natɔla don bi don wa sini don an t'a dɔn an jɛra ka sotarama ta n balimamuso an bɔra yɛrɛ i da la an ye taama daminɛ ka sɔnnikɛ dɔw jiginna dɔw nana fɔ are laban na o tɛ yan cɛkɔrɔba ka wagati de sera alhamdulillah falilahi alhamdu sɔnni yɛrɛ ka wagati bɛ se sɔnni yɛrɛ ta bɛ se an bɛɛ lajɛlen bɛ jigin kelen kelen de o n balimamuso wani ala ko fana mɔgɔ caman bɛ sa ɲɔgɔn fɛ o fana latigɛra ala ye koyi k'a sɔrɔ aw bɛ kɔnɔbara la ala ye fɛn fɔlɔ fɔlɔ min da k'a ka kuma o de ye kalamu ye a ko sɛbɛnni kɛ a ko n ka muso bɛ a ko latigɛ a ko fɛn 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 ka kɛ a sɛbɛn mɔgɔ min ni ka bɔ yɔrɔ min a sɛbɛn si hakɛ min kan ka sɛbɛn a sɛbɛn garisɛgɛ min kan ka d'a ma a sɛbɛn a kan ka den hakɛ min sɔrɔ a sɛbɛn muso kan ka furu yɔrɔ wɔɔrɔ wolonfila kɛ a sɛbɛn ne yɛrɛ bɛ muso dɔ dɔn muso in fatura sisan ni muso in ye Afrique centrale de kɛ muso in ye furu wolonfila de kɛ furu wolonfila latigɛ bɛ ala bolo dɛ wa ni ala ko muso i bɛ den tan wolo n balimamuso ye i bɛ den bɛ su de o den kelen t'i su de o tɛ kunnangoya ye dɛ ala kɛra sallallahu alaihi wasallam a ye den joli wolonfila ni Zahara tɛ a bolo ale yɛrɛ bolo a bɛ da Zaharaw ni ala kɛra kalo 6 nka ni musokɔrɔba min ka densaya cayara bi e bɛ kɛ du kunnango ye e bɛ kɛ sobaga ye e bɛ kɛ tɛrɛjugu ye ni mɔgɔ min ko karisa denw Zahara ko tɛrɛjugu don ko sobaga don i ni ala bɛ kɛlɛ la lahara don i bɛ taa jɔ a dusema na a t'a da ninnu fara ɲɔgɔn kan kana kɛ a bɛ fɔbaga ye wa dama d'i ma k'i k'a bɛ fɔ dɛ ne kanubaga n'i y'a bɛ fɔ walahi i bɛ t'i yɛrɛ jalaki i bɛ taa yaala i ta ni caman fɔ yani ka taa seli ale in ta ni caman ma i t'i janto i dabara in na hɛrɛ bɛ da la nka tɔɔrɔ b'a la dɛ kuranɛ min kalanni fɔra sisan a bɛ bɔ min da tɛ yan zikiru bɛ bɔ min mɔgɔ sɔgɔdun dun kɔrɔmatigɛli dun namimaya dun Allahu akbar arasuli ko hamina ni fɛn dɔ in ka manto la sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko yɔrɔ fila bɛ ko n'an y'o garanti d'ale ala kira ma k'a bɛ arijinɛ garanti d'a ma a yɔrɔ ye yɔrɔ jumɛn n balimamuso nin b'a la nɛ a filanan an ka tafe bolo sanu bɛ ka ɲini ni tafe bolo min ye bi muso furulenw ka jɛnɛya ka ca bi ka tɛmɛ furubaliw kan ni kɔɲɔ b'an bolo bi cɛ bɛ dɔ di kamalen bɛ dɔ di hali i ka sa o ka fisa i ka ɲɛnama ye ni hɔrɔnmuso sɔrɔ ka walaka ka da wali cɛ wɛrɛ ye saya ka se ma ni balo ye a tɛ kɛ foyi kama ni sanu ninnu tɛ karisa ye sanu kilo 1 sɔrɔ hali ni fana b'a kɛ yiriba den fana k'a sɔrɔ bolongɔni ninnu filɛ o tɛ kelen ye dɛ hali i yɛrɛ woloden o tɛ kelen ye ne hakili an kan ka nata ɲɔgɔn na karisa ka sali ka ca ni ta ye abada nin karisa ka hijabu don cogo ka ɲi ni ta i t'o mɛn abada ayi anw ka so karisa ntɛnɛn tɛ tɛmɛ a ka sun na alamisa tɛ tɛmɛ a kan mɔgɔw kan ka kɛlɛya ninnu de la i fana ka k'a kɛbaga ye o ye kɛlɛya la ɲuman ye koyi karisa ka seli cogo ka ɲi n'a ye ruku ni sujudu daminɛ
ala kira sala salama ngona ye urukuyi damine ibe banye ware faka do akola te yere yere nga umbe to salila ka baroke ka bako dalo ne ko ne ta da mina ta nyi fo alay faka sali no bante una saka soro jogo to len du sukun no goleno sita sika hera fe du ko no de saraka lafiya moro sota de saraka dabla salame muso ala e fe no fo qur'ane ko na to la meba inna lil munafiqina fi darki al-asfal min an-nar ako jahannama du ako salikela wane sunkela wane ngale ka salikera tanto de inna lil munafiqina fi darki al-asfal min an-nar ako jahannama du halo ma foko frawna bi ala ma bagi ma de e ka ko fo ite to ala de bolo ko je kan sante ko ko ni ay ne daraja ba imbe karsa bolo atara nyinde ko tulubara bi se ka dawla di mama subhanallah e fa mi sebere kabiri ko no barala latike e dembe kanga keche ni dembe kanga ke musoy nimbe ke kona yere nimbe kono ya tanke aba kono takalo sababe be chinge e ngo bebe musola aba isha radiyallahu anha mu'minun ba aw de la ka metari ko jumena ko ala yo kono takatinye mo ka ni ala kirato birifinu kono wahayi bina jigaka halli mo ya karanga kimta kadu de ala kirama bebe aisha ma radiyallahu anha namba khadija bora la musoma ka daraja nyoko so nga hala ma kono takatinye otmane kanu bagaw ni ala ma di ma ila fiara dinya fitina en wakati ni ala ma dendi mo kam yere ma ko ngoma do ya zo mino ni dorogo tala be islam de undi ba tanto fa tanto o be nenni nyera fo lu ma lotize folo ni ko ni ta fe ka fama ba ma ko nenni ma ni do na so tala ma kono de ba modeli be otma kanga nyere kolosi ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum an-nara wa quduha an-nas wal hijara kanga nyere kolosi ka botos mana nanga demba ya iji jade ni dengani ye bugulu don damine ka bambal mamuso e fere kede note abi sama no fe katani ye jahannama ni demuso ni emini zipudo damine doro fere kede ni desera la yukallifu Allah nafsan illa usaha e desera la ya bi ka vila nga ni ma desala re de basanga dama musokoro baw ne kanu bagaw anta to anga tinya fo nyoka nyawa adengel jeli tinya na nyere te anyere do demba tigu folo la ngonti tane aw ndebe te udeme ka de ulamu nga bi aw nyere de be de umila fasiri yala kabiri dem fitina nyere de be ka de lingalona Fatma to ya bimbe ndi waraka to ya men ndi Abdullah to ya men ndi de nyere na bamba do saka fo nimba ngalo ntigeladi ngalando rasul sallallahu alaihi wasallam akongalo hala tlonge ni faratira ilaba bina sebeka gafela kongalo tigala kono kera kaba ko se fini ke sente arjine kono dona kene arjine chela de sanke me duri ba kasa me mengalo tigala te hala suma me kuma te kado kono otma emi njogo yo ye kono boli jibi kono ite yele ma do itala mogo do be halu ku bi saka tinye fotise nu ye kuma yere de me nu mu kana so de faraka o te lafia ene ye jogo ba isa ko jeni ko te ko karsa ko kana laka itora la koi kabiri masa yi halakira ita tinyara ibonera otma ko saya labendo malma muso kanganje ja qur'ane kala na kachaya qur'ane kala njumando waratil qur'ana tartila eka sura ndo la ja qur'ane ko rabani arasulika sahaba ba aya daraja sura ni sura na aka fatuli la de fo meleke o jigina ka faro saliba kawka ebe sura ndo ne rebado o yi sura ni me qul huwa allah ahad الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد يكي ka kolo sita sa yani 20 minutes je ba shinye kemeke mbal mamuso ki qur'ane kala kala ntogo nyumana ni sahaba ke kabira rasul faduru fo qul huwa allah fala ukama nafila salabana na qul huwa allah kala afatule uko meleke o de jigina kana ka zana zala do ko ala kira jole ko ba sengoni kuma ba fila de ka sahaba ukama na gana ma delika ninga yi ninge chogodi oluko menyi ningali ke deke ka kodo mbal mamuso kuma na mizana za bana ya rasulun ni sallallahu alaihi wasallam dokotoro ko bianya ko kurayeda ako ya jume ki jore sengoni nde nguma flarika ka sali karsaka ako awo ako meleke ode kunchayara ako onye kuntulo meleke ode kunchayara da to njara senga uko sahaba kenye ni fusa mantia isoro jume na qul huwa allah kala malmu arjine sura sira kacha ko iminde na folo ko yekoi na farake kala misa suye mangene ne masingena mise kasuma ngana faraka nga subhanallah ke dambe de sola
na faranga nga telefon ta dorome mugandoro ibalma do bana bakato karisa fari bedi koraka sa ala ka lafiya di ala ka ke jurmu ka fari mbalma muso daraja min biye ibo da doa nganga keredu bebe tinye mo soko dundila fori fe bebe ka tinye hadama den soko dundila Amerique kibare ba nga du kono France kibare ba la Japon kibare ba la Brazzaville ni Luanda kibare ba la ka mo do korofo ikanyana mo ere bela ino te nyoko nyebile fosa ya ona ta farika jurumani tukuka salame muso do kera koy wajilin tanya te male na bilew amba me telephone na amba me teleula jinye do ngodo arajo islamiki arajo dambe arajo nyeta telephone ordinateur wajili mi mara ke 600 10 minutes za po bala me Amerique bala me olu de me ko bala bi kate me aunga kada ka me wajili kala ira nyana olu yere negela isa nya kar saka wajili la me halinga yenyana me abika ke ni ne jinye do ngora tika fo nyanyi do suko misali ya malma muso a misali be ko mi bara kulugutu ne ko gibe ji do la bodo kono bara mi ndai leno ni wo bala ni ji kara la be to kono bara mi ndai leno ni wo tala o de mu'minin do sukunyi na e wajuli la me do rabe ko mi abada amade ka wajuli la me do be faraka limaniaka do be faraka tesirika amana kata ufitini mingeba fuka ninga tige ngolu yala kama bawi ni yo yi yera la doro ko e jurumu ko ninke ki sisirana o ye mu'mini ya tamaseredi enote limanete mamina le bi choko bala yera le tada e ko jugu ka ben ninke abe koroma tigeli ka ben galon tige ale ta do sali wakati be temaka ale bi choko ba ala soso la le ta do ka fay fenge note mbalmaw ala ka anga soso yoro be fo yoro flade ala ka soba ko no misiru ani makatul mukarrama ngamalle muso ma dabla halimaga nama dabla yoro ta untala hali be mongo misiru ko no place do kerengere nembe muso ngana uka tapi ala ke che ka ta ki bita gero labani ayi ne karsa place de ne tere muso do ko ako misiru do be ka salli re ka le découragera ko ne tara ki bi jo ko fo karsa place place be ma de bolo hali mami nye misiru jo ni milliards place ti bolo ala ko wa anna li masajida lillah fala tad'u ma'a allahi ahada ako foi kana fale ala ka so kono so min kada le kateme dunya duguma kolo yorobe ko e misiridi yoro min ka go ala e kateme duguma kolo yorobe ka e sugu kono nawdi nambara ni karatu ngaw nga misiri nun kono hari pari wari kuma abela kali pari ba karsa pari ba ngo e pari tonde o nambara di ne ka hiji digiran sina musola ya so pere ne ko ne denge nga ni soroni iba foko du kono mo ko kane nyimi obe foro ala ka so Allahu akbar ala ka hinauna malmo aya ala wela ne kon nuna de isalo sale ala wele mu'mini yaran ne ala be kai tika fen fa bara fofe min gadi ala be ki nye itika fen fle mi mande ala be ki tloe malma muso demseni fitenu no akibara forane demseni ko beta fizi la qur'an dursu yoro ayakala dama doke ate foi bene ala ka qur'anete malma konze de diraka kana kasoro kwa dona so taraman kono de aya bolo de diga tulo kono foka sa jigin yorla kako kale famana kanin kuma kan tolle no la me koy koro de limani sabatira le disukuna ale ka qur'ane kala nyoro ina fanya aw minu nya baw ya metle banen ni fanenna ametle nyoko sokoduna nanya gera forme zene bu kama nana kuma sara ko na ya ga samara manga me ko sanyati sanyati aw do sira na ko abika min fa ko fe mo na ma fanyena wa malmato amma ko rofora nya jogo de fo yere de ko rofoli a jogo yere de ni yefen fa la min ta jogo yo ko re yengalo nala wa isra na kabri jinyana ikera siramba katoye ikera limani antanye wallahi harado abita farika jurumani tigeka asigile ngume debe minga debe bitakuma asigile ngume sezi minga sezi bitakuma ifarika ntibe kuma idabara we noro ibola be kuma isembe kuma mbalima muso yenyekse kuma afefe sigile ngume gerana wakiri tetige yakele ngore otma geran sigi itachi sa na yakate daga no sigi dora te sigi foi kama fo mo sogonu te daga minu be sigi kamina hadisane qur'ane la me te daga kelengele no te abadan an ga te daga be sigi do de kama karisa biambe bembe mina kama nani ala be nyoko fe foi machinye ali kele au kelente de be man ko be ka nyoko mina kama nani ala be nyoko fe foi mo ga mina ala be nyoko fa bi se ko sengoro batia ngwa mu'mini nyana finta le bile ka qur'ane ta bolo nyana finta mi le ka zikru ta dala do ko nan no ni ya do mo ko so dum tara yoro do e ka so ko no de ka hera ede
hera foite mumini bolo ka tebe ka sokon naka foi hera foite ka teme oka otma bi ambe to roba ka so sina memi ala de bodo ana balma muso kalo jori kalo fla Allahu akbar ni yala ka kawe Allahu akbar Allah subhanahu wa ta'ala aya Allah tige ka fo be tukutu nyogona o ya ala ka kodi ambe ala deli bamba ka to ya ala ka hinula ala ka yafaku ya ala ka sayakuma lafiya to goroba ni ngali minu mena tengo ala ka ne sabati abe do minu fote do ni mayre ko bisu ina bisu ina te kono de ni dona kaburu kono kaba bisu ina te de kaburu ni ngali te bisu ina kono de abadan mo ba ho bada dali o fana masere dali kun takala ja kele na dali frontière kabure frontière di e ka passeport ni visa kira la frontière la doro mbalme muso ya bani e ka doni be noya o ngadi frontière na fara mbalme muso ke jota la ka baten ko e bolobli wa anga saraka bo kana da ko tle sawatle wolon fulama anga su yede uma ko bala wakati be kana yine ka su ko fodo mi yere katanda saraka bo asarati te ka fonga misikanti wali masaka la hali jisma kolongo kolon meyoro mi jiko meyoro mi naka garaita kolon se abali mawi qur'ane sai ka di misir la ka hine semba muso je sabaka to minum bi kere fe malo sanga duma e ka nyosa note anga saraka binun chama nyere kera invitation di o do yere hakilite jigi sula hakilite jigala anga na nyoko negende afole ko ni mandanye na fole mandanye si islameu kuma dono we fendo fo koni ni ma saka cinye fiye kiki jugu saraka cinye fiye wajulu bora negen na sawu mo ko min tubira o de be saka nege e wolo la islamé la kamwala mbali ma muso hali samu nege ni be fe ah e ba do saye ko fe jahannama be waiti ta ka saye dande abadan e ma na balo jogo do no alayhi salam san o ya ka ci de nai mbali ma wa masawa ci de nya aye min ke ci de nya la de sanke me kononto sambi duru de aje samba kelena islamé muso aw be si soro bi kateme sanke me ka ngoni sanke me ni doni soro la doro arajo mo ko bita kata akuma kanta television bita filmer ka e sanke me ni samu gambe de soro samba kelente mu temena duguma kolo mi sanfe sanke me duru tugu temena aw minun ta tora sandama do halisa aw ngo ka me vike folo naloma ya kuma temena ninga ibe vike yoro de be bolo mallawa pusari be yini kana fa ko faden gene biya aya bolo korota ka do irake ko ka jala suru do ka e san blokido ame san bloki mi fa bete me yanga san bloki bela jele furauna zil autari amuso aisha sanun duzen kiye refresheti ya ka asheti aka barama be kunyori o ma ya da o ma ka faye arjina muso kunti ya soro munya sama jaja malma muso ni ce kera fasire ni kera mumini mati ko arjina na no hale salamu munade ana muso mo halakira ngala ka cide nu aye senge min ke cide nyala maya ke ya muna amuso halakira munade halakira jaja sirfiyati itlani madoke ja qurasiyati itlani madoke ode be kam mali mo mala sabi ko nunu ye sirifu de aka na yere blo fenga lomfi e sirifinta ni ala bato bi ma to ya ko arjina yere na ganta tia ani wari ngini ani toko nga don numi ka ko de kama ko ni muso yenye kele tigale ayi muso yima kele tigale muso yenye kele kuma yima be mati awo ngo muso yima kele tigale kuma fa ma be mati kate ala ko eta karamo ko bato de note ni ye tinye e bongalo ko arabiyatul adawiyya dongilizala wani ayi tinye dora borangalo ko akera la ka wali muso foka sa mo be kata do de ngina fe awo ebe meka so ka duwa majabi kataka iko no bara fale no haramuna enye haramu isen haramu ifembe haramu hali sini mo mi mena sirala nya katimika ka duwa be jabi katimeni arabiyatul adawiyya be santanke ka ala delni ala me jabi arabiya mana fo ya rabbi malma ala bo duwa gelen jabi akumese kasali labana aye juru de sira kaso chamajela ni suno ko ka ba kele kudura be juru fil ka do aka na be kuma na yere malma so kuma ni yere sa ni dusukun ko ka be wuli sina muso ni kan sina muso na fa farikolo tasuma tseka kwala
arabiyatul adawiya ba fa yere ne ko arabiya e be perese sunugo korobuna e bina da kaburu kono joni mi wulo sunugo la joni mi wuli kaburu sunugo la mogo do be kaburu kono lu dalen do e ba foko kono muso jinye dongo do libe ka ala wele ala aw mbe ni nema mina sa ita da fanye ka jinye wuli nino be tasuma dinge na luko ala kana wuli de jinye kana wuli yere aw mbe mina o fitini ya umbo kata ka mbita bilo bakuruba na jahannama do filetru doronde da ila kabilo la de ka sawdo ne bunte ni do chuma ka to be bilo nyela harado o luka kana wuli de bara o tekele saro be kele ya aw kata banki o lake do be sara 2 millions do yere 10 millions do yere te hal 500 mil hal do te 100 mil francs bara ma kele sara o tekele otma anga njija nambe boni nkene nga bitokoro ba nga keda ni leson ka wuli anne chasiru do ka wuli ambe ka wuli ni farifoni ye ambe ka wuli ni ala ko suma do ye ala ko suma modeli kacha minu minana rasulillah subhanallah wa bihamdi subhanallahi alazim subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar astaghfirullah la hawla wala quwwata illa billah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ala ka teba nyime ni fonga ko be jegede kono baji kono dibi kuru su dibi ba dibi abe jege min kono dibi ala ko jege ma hey ni nyenga jonjuma de akolo kana kare afasa kana tili kumana mi afilila kata kura ba yere bo kulu ngora ka firidora chogo di la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz ako ala batombate foi ala ala ne nyira kunto nyakoy jege yakun ala ko jege ma ta fono atara fono je tu de koro sineni mina kana sinda ma doni o ya soro farikolo yorobe bunakira abe digibi mina abe dego mina ka farikolo yorobe bunaki ka kina foni jikalama wani matulu bona mo le golobe woro to wala ki jokomi ila ro je ala ka ko ke je la mbalma muso je so fleni limo ko te sigalela awo limo ko te sigala fora nyumamba shetani bana nunu ni tugura le ko lila ka balabala ki ko akacha ala fa ala be hinina tawhid tigi ko ni je fora nyuma mbadi o je suine atara do re koro o fora bulu be adatu limo ko te sigala ala be sineni farachi sineni jibato o bina kana nono da ma be bolo fo kata se do ma do mi yara ale akasagi tuguni abora jamana mina kasagi kana ola kana ka chire ya do da fa malma muso tseka fo ye ke fo ye fo ala ki da nai ni kera bana bagato ye ajara ale ni kera kene bagato ye kera ajara ale ni kera fantaye awulla alala fantaya te lebuye ni kera famaye malma muso famaye fanate ka fay solomani alayhi salam muluku solomani nyahada bade ko bake alay ala be ko badima masake so ku masiri ni sanu ni few nyobe tamata manye koro malma fo fardande na nate maka ko ha aw de kera sababu ye ka farda kelente menena ay so be kantige ala kama ala fiye ko loka da salon kali mbalmaw ka fiye ko lay fiye so ma da tama kele kalo kelen tama yoroja oh la harado ne go na folo de yala solomon na tayirila ne go bana de balika ala bato mbalmaw ayuba alayhi salam santani ko na tayirila ni ko fanta de balika ala bato rasulullah tayirila sallallahu alaihi wasallam kalo sabada gatesi wala mbalma minum betle ko ro ka wuli wajuli yere inshallah hakila ni nya kunjeli surunyale kanyina allah subhanahu wa ta'ala fe ya rabbi alaka hine chogoro bala alaka yafakai alaka sayaka malafiai alaka na do barikata fe aye nyuma minun ke alaka uluminai aye fili minun ke alaka yafanama ta chogo nyuma alaka kalifanena aula sayalla be alaka no yama bana bagato alaka kene yadi gelabe minun ka alaka wuli bana yala ka finya bo herala alaka te meslame o kan herai akara salame minun sata yala ko do arjine kono kanyina allah subhanahu wa ta'ala fa alaka basigi do malla alaka nyokon famudo alaka demsonu ngansa goy alako bo banjambila nunu na alako bo dlomi ula alako bo zuemuna alako bo danga de nyaula alako bo bugulu dona alako bo yere sago kela a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ifalme muso ka bani kɛra o don an bɔr'o la o ye ala ka latigɛ de ye ni fana kɛra bi ko tigi de y'a kɛ koyi a tɛ maa si ni furancɛ mɔgɔ si kana dɛmɛ an ka boloma fara ka tigɛ bɛɛ k'a dɛmɛ ni duwawu ye an mago bɛ fɛn min na o ye duwawu de ye koyi a t'a fɛ an ka ko in to ala bolo wa kana i kɛsi ni ala ye dɛ kɔmi ni kama ta ka jana dɛ kana tɛrɛmɛ de kɛ dɔ kɔnɔ an kana dɛmɛ tigɛlen kana an kana lakiri an ka ji bɛɛ kɛ nin ye